Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi pole malam Kamis rutinan, semoga rutinan gak itu aja dan terus lancar. Jadi ya Allah mendapat ilmu manfaat, amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semangken kula mejaah benerangakina surat Al-Ahzab ayat 56. Nikah semangken tepat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang nikah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah berada pertanyaan apa hukumah? Nikah boleh tanya lagi jangan nikah. Apa hukum memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Kula ajawab, mun kula pribadi nikah fardu ain mun kula pribadi. Tapi mun untuk umat artinya umum nikah bisa sunat, bisa mubah. Bisa memperingati Maulid Nabi, lo memperingati lo apa? Nikah mubah. Bisa sunat. Tapi mungku kula pribadi nikah wajib fardu ain. Mungku kula. Karena apa? Alasan kula memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Anapa kula ngocak wajib fardu ain? Karena pertama Kanjeng Nabi nikah senyambih ilmu, senyambih pengetahuan dari alam gelap menuju alam terang benderang dan toh membawa iman dan Islam. Sehingga kenapa? Kula wajib enggak memperingati nikah kan ngengaen dek kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad kan itu semuljah nikah. Nikah salah kaprah bi reng-oreng kan itu. Karena pengertian tentang surat Al-Ahzab nikah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nikah iya arti nikah dina apa nikah? Tafsir nikah dina apa? Napa Allah nikah bi malaikat membaca selawat dekat Kanjeng Nabi? Napa iya arti Gusti Allah Ta'ala ben malaikat nikah memberi rahmat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah jadi pada bulan setengah nikah pada ulama bulan lo nyebut ada pertanyaan dek nikah atau pangkol kumpul gitu. Engkau setia tanya mohon bisa jawab hadiah kon beliau Gusti Allah Ta'ala sendiri alam apa pon ulama nikah mungkin setuju jawab pada sudah nikah aja lokot kafi pon beliau nikah setia Gusti Allah Ta'ala ya mutusulawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ayat nikah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nikah. Bah ada pertanyaan murid nikah dah gula.
Masa bener beliau mengucapkan bahwa Gusti Allah Ta'ala tepak sendiri ya maca selawat dengan Nabi Muhammad SAW. Aneka boleh langsung aja jawab, karena ada ilmu syariat yang harus diterangkan dek para jamiah, dek para umum. Ada ilmu hakikat yang tidak boleh diterangkan di depan umum. Karena jawaban nikah tetap buruh antara syariat dan hakikat. Nikah tentang yusalluna ala nabi. Jadi yusalluna nikah. Inna Allah sa'ungkuna Gusti Allah Ta'ala. Nikah tauhid. Tauhid nikah kalau bisa dibohongi. Kudu percaya ongkuan Inna Allah sa'ungkuna Gusti Allah Ta'ala. Nikah saya kocak tauhid. Mun ilmu nahwu nikah napa ki? Inna nikah andi tretan. Ya pada ilmu nahwu inna anna lakinna laika nikah ki. Jadi inna anna nikah pada tauhid. Inna Allah sa'ungkuna Gusti Allah Ta'ala. Nikah wa malaikatahu ban sa'ungkuna panbrengkan panbrempan malaikat Gusti Allah Ta'ala. Ya, cara ngerti. Yusalluna penekah. Ini lagi. Napa iartena mecah. Napa iartena merahmati nih. Mereka tergantung keilmuan masing-masing. Mengkukulah semua orang ni mengkukulah. Yusalluna ala nabi. Iartena mecah masa Gusti Allah Ta'ala mecah selawat dengan Nabi. Mereka kemudian lokal terangaki nang muka umum dan kemudian. Tapi mun syar'iyana yusalluna 'alan nabi. Nek banyak orang nikah ngartiin nikah membaca sholawat. Jadi Gusti Allah Ta'ala dan para malaikat nikah membaca sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Nikah alam Nabi dek kanjeng Nabi. Nabi nikah bener pas Nabi napa? Nabi saya kan Nabi nikah kan banyak. Ibadat 213. Jadi para rasul nikah saya harus diketahui segeme anda nikah. Dan nikah alam Nabi IRTN alam Nabi dek Nabi. Nabi sekai mana nikah? Nabi sekai mana nikah neng tafsir nikah termasuk dekat Nabi Muhammad SAW. Karena nyamanah kanjeng Nabi, asmanah kanjeng Nabi nikah banyak. Bade saya waki neng napa? Neng dela ilul khairat kesah. Nikah beda 200 tung nyamah kanjeng Nabi ini. Andi nyamah 200 tung nyamah. Para sufi nikah beda serangaki kedua saya nyamah. Wallahu a'lam. Kanjeng Nabi ini banyak nyamah. Beda nyamah Muhammad, beda Ahmad, beda napa? Abdul Jalil, Abdul Syakur, anak benar. Ini gula sekelumit terangakin mereka. Neng kain mereka alam Nabi, dak kanjeng Nabi, dak kanjeng Nabi Muhammad, bukan dak Nabi selain. Jadi alam Nabi ini kayak itu bener dak Nabi Adam, bener dak Nabi Nuh, bener dak Nabi Ibrahim, bener. Kayak itu mereka alam Nabi, dak kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kita terus lagi jambunan nikah mana bitro onengah napa ki kalimat nikah napa ayat Al-Quran nikah kau terus lagi nikah
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang banyak nikah sekocak munade jemak nikah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang banyak amanu sepada percaya pesero orang banyak sallu. Nikah sallu. Maka mangkana napa iyat ini membaca, napa iyat ini merahmati. Ini tergantung keilmuan. Sallu, boleh kata ini membaca dulu nih. Sallu, maka meja sampian, asolawat itu sampian. Alaihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Sal wa sallim. Ini kan apa? Iyat ini membaca. Nikah harus dinapaki. Memang betul-betul harus dipelajari ayat nikah. Wasallimu. Napa ayat ini membaca nikah membaca salam sampian dan nikah. Tasliman kalaban salam umpuan. Nikah ini. Jadi nikah saungkuna manabi eterangaki umpuan nang hakikatnya nikah yusalluna ala nabi, nikah merahmati. Gusti Allah Ta'ala memberi rahmat, memberi kasih sayang. Karena sallu nikah salat nikah sallu nikah artinya rahmat. Sal rahmat artinya ar-Rahman ar-Rahim. Sifatnya Allah saya maha agung, nikah beda ar-Rahman ar-Rahim. Rahmat nikah termasuk ar-Rahim. Kasih sayang. Jadi Gusti Allah Ta'ala ben para malaikat mengasihi sayangi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah Pak Nabi menurut pendapat bulan nikah. Karena nikah seorang nikah termasuk ngaji. Napa? Saling memberi toredeki Nabi ada kesalahan atau ada pertanyaan ya tore. Nabi boleh salah karena gula manusia biasa. Al insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Sebatas keilmuan, karena adanya ilmunya gulang kisahnya kekimpon. Ada gitu. Jadi lo nangking sepora, lo nangking alik neka, lo nangking arik neka, tore Nabi bedah. Memang betul-betul punten neka, ya tore, untuk membedah kalimat neka. Ayat 56 neka dalam surat Al-Ahzab. Neka banyak pertentangan bolan neka. Jadi mulai kuliah lombok ki ajar ngaji nyantre, neka banyak pertentangan. Mulai lombok, termasuk kuliah nonton nang YouTube, nang FB, neka ki banyak pertentangan tentang kayak apa Gusti Allah Ta'ala ben para malaikat hanya memecah laut. Masa ini Gusti Allah Ta'ala memecah laut. Neka gitu. Pertanyaannya orang-orang neka kebenaran mutlak tetap karena Allah. Karena keterbatasan ilmu. Jadi mon ebilah tentang ayat neka makhluk Gusti Allah Ta'ala. Karena nikah ya ayyuhalladzina amanu, makhluk Gusti Allah Ta'ala seiman, seandi iman nikah sallu ayo aslawat bengkapi. Nah nikah banyak orang awam lo ngateh tentang sholawat. Selawat seompun ini kenapa? Napa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad anabarna selawat nikah.
bada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada banyak anak pernah kula kaduan rangkuman selawat nika parengen nak bagi ijazah serah nika Kiai Umar Faruk Tanggulangin karena Kiai Umar Faruk nika ngaji ndak baholil nika tepang baholil nika latade ngaji neng kaupurna nika Kiai Umar Faruk nika Tanggulangin nika boleh parengi ijazah kumpulna pambrong pan selawat anak berna selawat nika bodo selawat al-munjiyat bodo selawat nika napa ziaratul Makkah wal Madinah bodo selawat nika naka kesaktian anak berna selawat nika manabi orang terobonya aobeng bodo selawat nika anak berna tentang isinya selawat nika tapi tetap selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad neka semakin kan molodan neka cepon orang Madura neka memperingati lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca sholawat napa cukup membaca neka mon orang awam orang umum nika cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim nah cukup nika nika tore bedahkan didik nang syariahnya nika wujud Muhammad wujud Muhammad yang hak nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seilahiraki nang Mekah wujud yang hak syariah tapi hakikinya nikah sampurna lo kenging ya toraki nikah hakikinya nikah sampean kudu ngaji intern nikah sampurna napa Muhammad napa banyak nikah nang YouTube niku banyak nerangake dan niku beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hak senyambih agama Islam senyambih Al-Qur'an firman Allah melalui malaikat Jibril iki Nabi Muhammad seilahirake nang Mekah wafat nang Madinah kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai semakin napa toro bi ummatnya sampai diperingati hari kelahirannya makanya pada semakin ini napa tentang turunan napa Balawi turunan kanjeng Nabi neka saungkuna beda turunan sebetul-betul turunan dari ilmunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya neka ampun sampean walaupun lah bukan darah dagingnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa saya penting sampean kenging turunan ilmunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi saya kocak hakikatnya neka pun gak usah terangake kentok soalnya napa jadi banyak sudon begini begitu walana pernah karena neka hakikat ilmu hakikat neka ilmu ke dalam banyak ilmu keluar mana ilmu syariat neka ilmu keluar jadi nengka itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi neka membaca membaca selawat kiki guru neka Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim
Tapi lo cukup nang nikah. Karena Kanjeng Nabi nikah bada asmaun, bada wasifatun, bada af'alun, bada dat. Biar sampean paham. Jadi Muhammad nikah asma. Ini banyak saya sebut bireng orang kayak itu. Bada napa? Nyaman Kanjeng Nabi nikah saya harus oneng sampean. Saya harus oneng nikah insyaallah kembang racikeh biasa. Mon oneng de asma nikah. Mana bida tase sebut nikah asma nikah. Nikah napa? Al-Qudus, Abdul Qudus nyaman. Bida tase. Nikah gitu. Jadi di kalangan orang mukmin, di kalangan orang napa? Islam nang Al-Qur'an nikah nyamanah Muhammad. Nyamanah nikah Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad nikah. Mon dalam kitab Taurat nyamanah Ahid. Dalam kitab Taurat. Mon nang Injil nyamanah Ahmad. Ini ke badan nih. Nang Zabur nyamanah Al-Faruq. Ini Kanjeng Nabi. Nang Al-Qur'an nikah di sisi Allah. Kanjeng Nabi nikah nyamanah Kanjeng Nabi Muhammad nikah di sisi Allah. Nyamanah nikah Yasin ben Toha. Nek kudu oneng sampean. Biar napa? Dadi umat Kanjeng Nabi nek kalau napa? Oh, kok umat Kanjeng Nabi. Lo ken lo oneng saung pun Kanjeng Nabi nek pesera Kanjeng Nabi. Nek ge mon nentare kae kan putrana napa Siti Aminah, bapak Sayyid Abdullah kan nek ka. Nek mon nentare. Tapi neng kenton nerangake asma Kanjeng Nabi. Lo cukup pas napa kan sampean baca Muhammad lo cukup nek nika kudu beda nang sifat Kanjeng Nabi nika kudu toro. Jadi sifat Kanjeng Nabi nika katina apa? Nika uswatul hasanah nika kudu toro. Lagi pakai baca selawat itu. Tapi tingkah laku nasi betul. Ini kalau itu orang. Sepora. Ini kayak maling seumpama orang pesina atau orang pemabuk mau selawat itu. Tapi tingkahnya kalau itu orang. Sifat kalau itu orang. Pas ngapa nih? Sedangkan Kanjeng Nabi sepora. Mungkin lo toman doke, lo toman asina, lo toman bu mabuan, tapi sampian bu mabuan. Aneh kesepar lo, ikaune nggak sampian. Jadi neng asmaun wa sifatun wa af'alun niki kau tuh Aneh kayak gitu. Jadi biar sampian paham tentang napa Maulid Nabi kan itu. Paling sempurna bagus, bener bagus membaca sholawat pas paling ada bagus alhamdulillah. Tapi paling tidak tore ke dalam Kanjeng Nabi Muhammad ini katina apa tengkana katina apa bejeng Kanjeng Nabi Muhammad ini katina pas sholat Kanjeng Nabi Muhammad ini katina apa puasa Kanjeng Nabi neka. Kanjeng Nabi neka selalu seneng de anak yatim, selalu seneng de anak kenak kanak kene. Selalu ada kasih sayang Kanjeng Nabi. Sedangkan sampean pagelen. Neka berarti kan lo atoro ada sifat Kanjeng Nabi. Ken hanya atoro neng asma. Artinya membaca sholat bagus, membaca sholawat ini bagus. Bener napa kisah Pak lo melarang melarang menyebutkan bagus, tapi mau bisa toreh ke dalam jadi
Tore napa lastaren membaca selawat tuh kanjeng Nabi pada dirinya engkau harus pada dirinya dek nang apalah kanjeng Nabi tengkan kanjeng Nabi kelakuan kanjeng Nabi ini kah napa Al-Quran ben hadis kelakuan kanjeng Nabi jadi tore pada kiki pada ngak pada saling napa memberi masukan kanjeng Nabi ini kedene kanjeng Nabi ini ka sholat sampeyan lo sholat tidak ki sobora sholat pada kok niat aneh lakaran bener ania tu kos syai muktarinan bi fi'lihi oke kosdun telepon Imam Al-Ghazali ini kan niat kosdun khawatir ini kayak lain waktu oneng sampeyan cendek apa tertipu dengan kata-kata orang itu oh sholat cukup niat begini badan yang kelambat jadi bener sholat cukup niat bener karena niat an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li jadi niat kan itu asatja situng muqtarinan bi fi'li ya apa ngalapan kelakon nah kayak gitu jadi napa untuk ke dalam mengenang maulid Nabi tore kanjeng Nabi nek kapesera asmaun wa sifatun wa af'alun neka ke dalam nek jadi napa kanjeng Nabi kan itu di apa ini memang manusia utama manusia pilihan karena laulaka ya Muhammad la aflah ya pun hadis qudsi kan itu dan menurut Allah Ta'ala lo masuk dengan Al-Quran tapi firman Allah tapi bukan hadis bukan perkataannya kanjeng Nabi bukan hadis qudsi neka firman Allah lo masuk dengan Al-Quran laulaka ya Muhammad la aflah seumpama sing kala dadi aki Muhammad tantona alam semesta nek la aflah rosak seumpama kanjeng Nabi neka lo dadi aki seumpama engkau lo dadi aki Muhammad kok yang mesti kanjeng Gusti Allah Taala alam semesta seisi kapi la aflah rosak niki makanya pada situng keterangan tentang pada nur Muhammad pada ruh Muhammad ruh Ahmad ada keterangan dan nika ana benar pengetahuan nika keilmuan nika ana benar tergantung manusianya nika nyampe nang punten cek teng nyala aki de orang guys takut napa takut lo nyampe jadi sepora tore sampian pada ajar tore pada mencari ilmu pedulum ilmu neka mulai ilmu syariat torekot hakikat ma'rifat tore syariat di akuruh sampian syariat neka akuruh da ulama akuruh da wali-wali tore akuruh sampai akuruh da waskito guru waskito akuruh da dirinya bacalah diri ikra bismi rabbikal ladzi khalaq jadi akuruh tore jadi manabi orang nega tero ilmu saya betul-betul mapan saya betul-betul oke, saya betul-betul napa meyakinkan ma'rifatullah tore aku mulai dari syariat tore aku sare orang-orang sing ngerti tentang syariat sare orang sing ngerti tentang napa torekot orang sing ngerti tentang hakikat orang sing ngerti tentang
ma'rifat. Karena kajian dengan napa Muhammad nikah anaburna. Napa syariat dan napa hakikat ma'rifati apa diri. Karena diri nikah, diri sampian ini kan pun lepas ada kapi. Because Allah Ta'ala every ruh, every asma, every sifat, every af'al pada. Tapi lo pada neng apa? Neng keilmuannya selok pada. Neng derajat selok pada. Karena ilmu nikah membawa derajat. Nah, sehingga kenapa? Sehingga untuk mengartikan kenapa? Untuk menafsirkan Al-Quran ini kadang-kadang berbeda-beda dengan para ulama ini ketafsir dan nikah. Karena apa? Tafsir ini punya pada tafsir Jalalain, pada Ibnu Katsir, pada napa? Pada tafsir Munir, anaber. Wallahu a'lam bishawab. Semua nikah tetap keilmuan, sederajat kebenaran tetap hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu nikah sampai akidah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini tadi utusan, tadi rasul. Sing kenapa? Sampai akidah umat. Mun nabi punten mun nabi nikah lo sampai akidah umat. Mun rasul nikah sampai akidah umat. Beda nek nabi sira kedon umat nih beda. Nabi sira kedon umat nih beda. Nek bidi-bida. Nabi nih beda. Adik Nabi sampun. Ini Nabi sampun nek nabi sangat kuat nih sing kenapa? Nek mungkin ditarik kok. Nek Nabi sampun lo kedon. Iki lain nak, iki banyak. Sekarang mah pada Nabi Nuh, Nabi, ini banyak. Apa boleh sampai Nabi Musa ini termasuk Rasul, ini kedua umat menyampaikan risalah, Nah, kan sampai deh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirun Nabi, akhirul Rasul. Ada Nabi boleh, ada Rasul boleh. Nikah penutup. Nikah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah sehingga kenapa umat nikah merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus nikah napa membaca sholawat sampai apareng napa? Apareng makanan, sedekah. Alhamdulillah. Dengan banyak orang nikah tapi paling tidak sampean tore. Sampean lebih paham ke dalam asma kanjeng Nabi neka pesera, sifat kanjeng Nabi neka katina apa, afal kanjeng Nabi neka katina apa. Neka separlo, ikaw na yang bisa bangkana. Di sepor di kadang orang neka manabi depak dek makom neka pas ampe kanjeng Nabi. Nah pas deki napa, mon depak dek makom neka, napa? Ilham nih kadang-kadang ampo depa. Di mana bis makin nyaman ilham. Bener apa? Ja pengaku sampean parengin firman di Allah seumpama ja pengaku kan punya orang neka pengaku apa ngaku nabi apa ngaku apa? Apa ngaku malaikat pon ja ngaku ada boleh neka. Di mana bis sampean parengin keilmuan dan keilham. Insya Allah mana beda pak dek makom mereka. Insya Allah taala paring ilham. Sehingga kenapa? Fis sudur neka gitu. Dalam dada sampean neka terang. Pikiran neka terang. Sehingga kenapa? Nafsu, amaro, muamal, napa? Lawama, mutmainnah. Neka setuju nafsu neka tahan. Manabi orang ngarteh menikah. Ya makanya toreh pengarteh tentang apa? Toreh telusuri. Ilmu kanjeng Nabi nek kagatina apa. Terus je sampai nak pergi bagus ajar tarikh nikah. Mulai napa? Mulai lambe
di sekolah madrasah ini kan ki mentari lebur. Jadi asal usul kanjeng Nabi neka sekilong lahir neka padik neka terang alam. Sampai lahir, sampai napa Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah neka. Makanya saya kocak tahun kerja lebur. Itu re saling apa ki ajar. Dalami, didalami. Karena nang Al-Quran neka diperintah ikro, bacalah. Kenapa saya baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah isimnya Allah saya yakin nih di samping. Setuju baca nih kan. Benekor pah baca Al-Quran, baca langsung sekali. Oh neka sambil ngaji dung tedungan baca apa me dung tedungan beden apa nang neka oh sambil ngaji asela sambil ngoncun apa bedanya lah neka baca neka ilmu dari kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi nyampe aki wahyu ikro bagi kanjeng Nabi da umat ya umat ya apa firman Allah itu ronaki dia malaikat Jibril ya badannya mana apa firman ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ajari bisa biar. Badan boleh ilmu dari Gusti Allah Taala firman sampai akhir dia malaikat Jibril tentang sholawat. Aneka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Neka. Jadi tore saling kenapa ki belajar. Tore ngaji kaji. Saya kojak ngaji neka mengkaji. Mengkaji ini kenapa? Innallaha innallaha bilo melo innallahu bilo innallahi anapa? Mepas innallah. Nah, ini kaji. Oh ya padik ria dengan ilmu nahwu, mon isim, mubtada, ya dengan beda inna termasuk mansubul mubtada. Nah, baru oneng sampian. Jadi mon mubtada beda inna ya dan kotor jabar innallah. Nah, ini kayak jadi biar sampian apa? Biar sampian walaupun lah tua, karena ilmu neka lo naking tua naking ngode. Jadi tolabul ilma minal mahdi ilal lahdi nih kan. Jadi nyari ya sampian ilmu dari lahir sampai ada liang lahat. Menekor cokok cokok banyak ilmu bener neka. Itu re sampian bocah. Kitab-kitab nih kalau orang baca napa Al-Quran sampean buka hadis sampean buka tore jak sering apa tidak sering nyala ke orang kalau usah napa neke baca napa yusalluna ala nabi napa neke baca pada mecah neka Gusti Allah Taala ben malaikat napa baca iya teli yusalluna napa iya tena merahmati menyayangi neka tore bedah nang neka boleh tibi sapa ora ki terus bedah nang neka nang bicakan jese alim nih yang paling benar neka nang napa neka dadi boleh tibi terus neka masa neka boleh kedua pertanyaan juga masa Gusti Allah Taala ben malaikat pada mencah. Napa sepak napa bener merahmati memberi kasih sayang napa neka napa membaca neka Allah ku alam bisawab ini banyak neka pertanyaan nang FB neka banyak pertanyaan neka nang YouTube neka banyak tentang ayat neka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima.
Jadi ki seporang mereka sekelumit dari bulan Manabi ingin dibedah tentang hakikatnya iki nangking intern sampean artena lakaran kodu napa ki kodu memang betul-betul napa ki betul-betul lekena napa ki ikaji Manabi udah lekena Manabi eterangaki Muhammad aneka tako napa tako sudon jadi sangka aliran sesat aneka jadi sangku aliran sesat jadi mereka tergantung keilmuannya tambah gula ngaji hakikat terus ngaji sampai apa di Kamul Arif sampai ngaji ini tidak mereka sampai ngaji napa ke kebatinan tidak mereka jadi orang mereka kayak oh sesat lah padahal kan lo nyampe mereka tore mana beda mereka nih kempon ngaji syariat ini artinya jangan sampai terlalu dalam ngaji hakikat karena hakikat mereka ke dalam mana bisa syariat mereka keluar mana beda mereka mungkin tore perkuat syariatnya insya Allah saya jadi mana bi hakikat mereka mungkin ngaji intern dicepon orang napa privat mana bi ngaji dua ring napa ngaji khusus privat dicepon jangan coba saya Inggris ngaji privat ya ngaji khusus mana bi orang terus ngaji hakikat mereka kalangan sufi dan mereka bulan nerangake segelumit tentang napa Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tore membaca sholawat alhamdulillah marengen sedekah pada keangka berkat alhamdulillah penyakit jerna neka alhamdulillah tapi neka tore ke dalam lebih ke dalam saleh baca asma kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad anak pernah ya ke dalam oh sih betul kanjeng Nabi katina apa tore pewaro tore apa jeung begena tore asola begena tore apa sebegena peja napa bener syarat rukunah ajar bebece tore napa sifat napa sifat Rahman Ar-Rahim neka kasih sayang neka jadi napa sifat siddiqa kanjeng Nabi neka kanjeng Nabi neka siddiq amanah tabligh fatonah tabligh sampai akhir oh gaduhan ilmu sampai akhir gaduhan informasi senyaman dari orang lain sampai akhir itu neka jadi amanah dipercaya lo gampang bohong sampian baca selawat tapi seorang pak bohong pada orang nipu orang naudzubillah mereka berarti bertentangan bi sifat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, maca selawat terus bagus, tapi mun bisa tore cek bertentangan di sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dadi mauqom mahmudah. Insyaallah sampeyan toju dak kenengan memang terpuji. Pola-pola bi Gusti Allah Taala, napa bi Gusti Allah Taala sampai eda tengin amin peh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tore pada tanah apa? Pada kiki pada ngak tore bocah banyak maca selawat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tore napa? Tengkalakona sifat kanjeng Nabi apel kanjeng Nabi nek ketoro. Amun ngaji hakikat nek
pas dak batin sampeyan kene. Dak wujud sampeyan kene. Dak sifat sampeyan, dak asma sampeyan, dak afal sampeyan. Mereka mau ngaji hakikat, ngaji khusus. Di mana bitroone ngada neka, gigi pur neka. Jadi ngaji khusus. Jadi seorang sekelumit tentang keterangan di puru manabi pada salah rokotipon non sepora karena boleh tibi napa di sepora di lokate paham tentang ayat kadinto innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima neka yusholluna neka napa baca pada mecah Gusti Allah taala bi malaikat napa iartena napa gini napa iartena merahmati iarten mengasihi menyayangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka saya parlo niki gula termasuk jadi pertanyaan aslinya nang neka sampune saya paling bener neka nang kaim meneh karena gula kadang-kadang atanya ada situng orang si alem ki sajawab bersajawab mecah beda sajawab merahmati nah ini kan si paling bener nih kan kayak tapi mengkukul pribadi karena mun ke dalam tetap merahmati mengasihi menyayangi ini kan karena solu nih sholat rahmat asal rahmat rahmat nikah rahman rohim asal rohim nikah kasih sayang melebihi dari cinta kasih sayang nikah di sepora sekelumit karena keberadaan ilmu nikah orang apa mungkin orang tekhi mungkin Allah wa'lam karena nikah tetap terangaki gula karena beda atanya dan gula neka beda atanya beri 2 malam sampai kan hibur kan kemes hibur kan apa kan istirahat lulus seminggu neka beda pertanyaan tuh karena apa rembi maulid nabi neka macam sahabat bisa pun tidak demam pada saat tanya tidak neka seorang pun sebenarnya ada demam macam neka tidak demam apa macam apa kata apa pada saat tanya dan saat tanya ayat nih anak bernama orang nih tapi gula keterbatasan ilmu mungkin jawab kipur nih kan jadi mon umum mungkin yusalluna 'ala nabi pada maca selawat dah mesti gimana ada nih di sepora nabi pada pertanyaan ya tore Nabi beda saya tanya akinah wala tore luar tore saling apa saling mengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lelor anon make cawan malam ini membahas tentang Maulid Nabi. Sampai mempertanyakan bahwasannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu saya pernah mendengarkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, yaitu kitabnya karangan Imam Al-Qurtubi berjudul Al-Jami' li Ahkam bil Quran. Kalau nggak salah itu juz 17 halaman 232 bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu selalu bermakna rahmat dan kemudian malaikat sholawatnya itu bermakna doa. Begitu pula sholawatnya umatnya kanjeng Nabi itu bermakna pengagungan terhadap kanjeng Nabi. Itu sharing saya kepada sampean. Yang ingin saya tanyakan ke sampean, Nabi Muhammad
Rasul atau mursalin, yaitu utusan Allah. Otomatis Rasulullah itu adalah utusan Allah untuk menyebarkan syariatnya Allah, atau yang dinamakan tauhidullah, tauhid atau penghambaan kepada Allah, tauhidullah. Kemudian yang saya ingin tanyakan kesampaian bahwasannya bagaimana kisah Kanjeng Nabi itu menyebarkan syariatnya kepada bangsa jin. Karena saya membaca sejarah atau tarikh khalasah dari Nabi Muhammad itu tidak pernah bersentuhan dengan artinya syariatnya. Yang ingin saya tanyakan kepada sampean, bagaimana Nabi Muhammad itu menyebarkan syariatnya kepada bangsa jin, sedangkan bangsa jin itu adalah bangsa yang berbeda alam gaibnya dengan makhluk manusia. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan bahwasanya innallaha malaikatuh itu ada inna, kalau lafaz inna itu bermakna takkid, artinya mewajibkan orang itu berselawat. Apakah ini wajibnya itu dalam sholat atau hanya sekedar berselawat atau bersanjung kepada Kanjeng Nabi, atau ini adalah bermakna sholawat di dalam tahiyatul sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nikah pada teman kancah atanya tor ajawab tentang yusalluna ala nabi. Jadi mana bineng kita bayi Imam Al-Qurtubi ke Isa tentang yusalluna ala nabi nikah memang rahmati, memberi rahmat. Ama Nabi umatnya mengagungkan, oke, betul. Tapi mengkukulan, mengkukulan. Nah, karena manusia mereka kan sanggup pada. Sebelum sampean bertanya nih, Imam Qurtubi, Imam Neka kulen pada. Pada. Pada ngaji, pada mencari ilmu, pada. Bisa pada menjawab kebenarannya tetap mutlak milik Allah. Karena sampian bihula mujtahidnya beda-beda, warung pun beda-beda, datangnya ilmu pun beda-beda. Nah, jadi untuk memberi pendapat, ini kan apa pendapatnya? Tentang yusalluna ala nabi. Nah, karena gula napa ki? Nang syariatnya karena asmaun wa sifatun. Bisa membaca karena napa? Nang kan nang orang awam, nang orang umum mereka membaca. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca. Tapi menurut orang host lain lagi. Tidak membaca. Sudah tidak ada bacaan. Kasih sayang. Beda nang dalam sir. Nang dalam sifat, nang dalam ateh neka mempunyai kasih sayang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar membaca. Tapi neka membaca. Neka gini. Gelap pada boleh pertanyaan katinapa syariat Kanjeng Nabi de makhluk segoib, de jin.
Ini kan surat Al-Jin kan bulkan toman rangak kita tentang Kanjeng Nabi nerangaki de jin safarun minal jinni nih kul kan lo apa jadi Kanjeng Nabi Muhammad neka menerangkan Al-Quran neka bukan de manusia tok, bukan syariatnya neka de alam jin de alam goib neka nerangaki maka neka itu beda boleh neka knowledge tentang nyaman Kanjeng Nabi dengan alam goib. Neka nang di kalangan jin Kanjeng Nabi neka anyama Abdurrahim, hamba yang kasih sayang. Neka bukan anyama Muhammad nang alam jin neka, anyama Abdurrahim. Makanya syariat te Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi neka termasuk Rasulullah. Kanjeng Nabi neka termasuk utusna Gusti Allah taala, iutus de alam semesta kan itu. Iutus de De Nusah Al-Amin. Iutus de cukup. Amber neka entone beda. Jadi nang Kanjeng Nabi neka nenggolong setan, neka nyama Abdul Qahar. Amber nama kana neka biar sampean oneng. Biar artinya Kanjeng Nabi Muhammad, kalau Kanjeng Nabi Muhammad. Neka gini. Makanya pertanyaan kibur neka termasuk pertanyaan dalam karena Kanjeng Nabi neka menyampaikan risalah, menyampaikan firman Allah sehingga de alam jin, de alam malakut, de alam alam syaiton, beda alam termasuk de alam tase neka nang lautan neka nyamana Abdul Muhaimin. Neka wallahu a'lam neka Kanjeng Nabi neka nyampe aki katinapa neka wallahu a'lam. Tapi tetap syariatnya apa ada Kanjeng Nabi neka sepora jangan Kanjeng Nabi manusia biasa manabi makom maneka makom aulia neka jin neka ngaji. Satu contoh boleh toman ngaji nang produk neka lamba jangan jeneka ada sengaji. Tapi ya ini kan langsung baca kitab Faslun Arkanul Islam, nonton kitab. Jangan datang salmare punya neka pas datang pula tanya minta dia sedar melumnya. Yai sampian ngaji gele mepah mulai sering ada jangan saya ngaji saya rasa ngaji. Oh jong di sengaji bener enggak pi aja sengaji jin dia ngaji. Neka de orang sealem termasuk aulia illah neka beda jin neka sengaja sepora di kula dan kadang manabi berbicara masalah tauhid, berbicara masalah tasawuf, bicara khusus ning tongko neka jin neka pun datang ngedi ngaki noro padi neka ken beda orang selok ngetelan ki bersengatela manabi tabir ainul neka basirona neka beda pak bi Gusti Allah taala alimul ghaibi wasyahadah neka insyaallah ngetel neka surat Al-Jin kan terang neka surat Al-Jin dia alimul ghaibi wasyahadah neka kisah safarun minal jinni Quranan neka ini mulai buka surat Al-Jin
Nomor senap surat Al-Jin. Nega. Tadi kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Nega. Tadi Gusti Kanjeng Nabi parengi wahyu bi Gusti Allah taala naka istama'a nafarun minal jinni. Tadi segerombolan jin neka pada ngedingaki. Nega. Neka jelas nih. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Nega. Jelas Kanjeng Nabi menyampaikan syariatnya wahyu dari Gusti Allah taala sampai akidah jin. Sampai akidah manusia. Sampai akidah hewan. Sampai akidah malaikat. Ana benar. Karena Kanjeng Nabi neka yutus Gusti Allah taala neka minal mursalin. Neka nang surat Yasin neka innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzil azizir rahim. Litundiro qauman ma undiro abahum neka judul. Untuk apa? Litundiro qauman ma undiro abahum. Neka untuk memperingati orang-orang selo napa? Selo oneng. Nah, neka judul. Tadi pertanyaan gila tentang syariatnya Kanjeng Nabi saya bagi nang jin neka katina apa? Ini syariat. Karena beda jin neka bejeng beda. Beda. Manabi sepora di manabi sampian neka troonengan. Iki tore bebenyak merafalkan napa? Napa bidikri napa? Ya alimul ghaib wasyahadah. Ya alimul ghaibi wasyahadah. Ya Allah ya khabir. Ya Allah ya khabir nek apa begitu. Insyaallah sampeyan peterang. Oh ya jin daripada ini. Ya jin pada ini. Bener jin nek apa kafir bener. Jin nek bener Islam. Bener apa aja karena nek istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Inna sami'na sampun kok dia jangan jin. Ngedingaki dak Kanjeng Nabi. Qur'anan ajaba Qur'an saya sangat nol jine. Menggaukkan. Ya pun jine. Nah, jadi semua neka napa urusan Kanjeng Nabi neka nyampe aki ilmu-ilmu tertentu neka wallahu a'lam. Neng bulan. Tapi insyaallah Kanjeng Nabi neka napa? Karena uswatun hasanah contoh saya paling bagus kita tetap nyampe aki sholatin yang kok padiria sallu ra'aitu kama ra'aitu muni sholli ya tanpa sepadiria ayo bang sedekah ayo bang sedekah mungkin nekat syariatnya hakikatnya torekotnya iki lain lo bagi doren am saya bagi da Abu Bakar torekotnya padi nikah saya bagi da Umar torekotnya padi nikah Imam Nabi Abu Bakar torekotnya nikah diam lo perlo la ilaha illallah la ilaha illallah Umar sedane nikah gitu jadi cara penyampaian Kanjeng Nabi nikah berbeda-beda. Karena banyak nih ketarikh nih kan rangaki tentang tanpa hadis Kanjeng Nabi nih kan ebok tona nyampe aki dak sere nih kan dak sahabat saya selalu megelek Kanjeng Nabi nih kepada sahabat saya selalu menabi Kanjeng Nabi apa kibi sahabat nih kan Kanjeng Nabi selalu terbahak akhlak beda na berenang ya na berenang jadi seorang manabi ki orang ki katinapa karena keilmuan terbatas
seorang. Karena saya tanya lagi tentang syariatnya kanjeng Nabi, penyampaiannya untuk jin ini kan kenapa ki? Nekan terakhir Al-Quran nih kan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi penyampaiannya syariatnya kanjeng Nabi ki loneng pola pada pola syariatnya. Lelok kira beda. Karena kanjeng Nabi termasuk uswatun hasanah. Lo kira umpama ngeden napa? De menosah ya syariat pada iriah, de jin pada iriah de insyaallah pola lo kira. Insyaallah nih kalau. Karena kuda lo neng tibi karena menurut nengal Quran nega istama'ana furum minal jinni faqalu sami'na qur'anan ajaba. Deka pada ngedingaki. Jadi kanjeng Nabi tepang abidatu, tepang deneka membacakan ayat suci Al-Quran. Jin ini ngedingaki istama'ana furum minal jin. Nah, neka sih. Saya tanya lagi tentang syariatnya. Napa? Makhluk halus, artinya makhluk yang tidak kelihatan mata. Napa boleh kanjeng Nabi seorang gila nih, kenapa boleh kanjeng Nabi umat kanjeng Nabi mereka bisa ngajari dan jin empon kula paham mereka kula soal toman sambi tentang napa bi almarhum mereka tentang nambah jin karena berde jin mereka sakit lo bisa tambahin bi golongan jin minta tambah dia ngosah toman. Jadi Nabi berbicara tentang goib, nikah berbicara tentang apa? Keilmuan khusus, benih keilmuan syariat nikah sudah masuk ke alam goib, alam sebetul-betul benih alam menuselanan. Tapi menuseneka multi, karena menuseneka parengen, napa? Ilmu goib, ilmu dohir, hana berna ilmunya menuseneka. Makanya anapa menuseneka wa akroma Adam ya insya Allah Ta'ala neka. Karena menuseneka termasuk napa ki makhluk yang paling sempurna. Makhluk betul-betul separengen keilmuan sehat Gusti Allah Ta'ala nih wa allama adamal asma'a kullaha thumma araduhum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Neka keutamaan manusia. Makanya seorang mensampian kita onenga tentang neka ajar tentang alam goib. Tapi nang alam goib neka banyak secocok waktu tengah teh banyak mengajak saya betul-betul lo pada banyak tipu daya alam goib nikah. Jadi toreh manabi sampian ki artena sepora pon lo usah artena lo usah ajar begini begitu toreh oke ajar dan oke monggo karena nang Al-Quran yuk minu nabil ghaibi neka kotu badan yuk minu nabil ghaib nang surat Al-Baqarah ni. Lo cukup nang ilmu syariat ni kedok mana bitron berdel mak agama neka mungkin kotu paham nang alam ghaib biar lelo itu kocoreng orang ni. Jadi kadang menusen neka nang dari kanan dari barat dari timur kadang jongoco neka tapi sampian non ngerti nang alam goib. Ruah ilmona ini beda. Makanya orang-orang aulia illah nikah napa ki lo patung-tung nyala ki lo patung-tung marah lo patung-tung aibongan punten karena beda oneng rahasia-rahasia tertentu nikah bi Gusti Allah Ta'ala paring oneng. Nikah ki sepora nikah jawaban dari gula manabi orang ya toreh manabi bada boleh toreh
Tore, Bapak, tore Pak. Tore. Jadi jawaban bulan sekelumit di Puruneka manabi ada kekurangannya karena bulan neka manusia biasa keterbatasan ilmu mungkin pada kelopain al insanu makhlul foto iwan disian takut lopot di sepora artinya jauh sampai keterangannya salah kapi ini kan maki salah kapi insya Allah benda saya bener jadi lo usah napa di sepora sudon neka ampun pailan las artinya neka insya Allah napa petunjuk dari Allah Ta'ala neka insya Allah udah sama dia jadi ampun kata deh husnudon be kalak bagus neka manabi sampean tero ajar tentang hakikat manabi tero ajar tentang ainul yakin sampean besirona sampean abuka ajar neka manabi sampean neka pikiran neka ajrumet beci ada oren sombong begini lo bisa buka nih lo kira jadi tabir lengaleng neka lo bisa buka manabi ki benci ada orang ki iri ada orang ria sombong insya Allah lo kira buka seborah manabi ajar sampai membuka panca indera keenam ini neka ilmu goib lah nih neka lo cek sampai kedua neka iri dengki sombong kata ada nih montero sampean panca indra keenam neka tero abuka insyaallah pebanyak macam ya Allah ya khabir ya Allah ya khabir ya alimul ghaib wasyahadah ya alimul ghaib wasyahadah nikah amalna orang-orang saya betul-betul napa ki tero onena de alam-alam selain nikah jadi napa akan kayak itu mana di pada salah telepon yang sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.